Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce my name I'm Solih Indusianda, studi program the 3 Civil Engineering. Okay, I will explain here's the method of how the climbing formwork. Methods of installation of form and climbing as well as filling of outer side edge walls between the bottom wall on the top wall. Sequence of work that must be applied to upper wall, dropping in the outer wall area between the upper wall and the lower wall. After installing the shear wall iron, in parentheses vertical on the side edges, we proceed to install I-inch PVC parallel 5 teeth thickly to the shear wall iron. The length of the parallel correspond to the thickness of the wall itself, and in the end of the parallel 5 is covered with styrofoam and tape to avoid holes covered with concrete. Baiklah, pada metode pemasangan backcasting dan panjat serta penimbunan dinding tepi luar antara dinding bawah dan dinding atas, urutan pekerjaan yang harus diterapkan untuk mengatasi penurunan pada bidang dinding yang tadi, luar antara dinding atas dan dinding bawah. Setelah memasang besi shear wall dalam kurung vertikal di tepi samping, kami melanjutkan untuk memasang pipa paralon PVC berukuran 1 inci yang diikat erat ke besi shear wall. Panjang paralon disesuaikan dengan ketebalan dinding itu sendiri. Ujung pipa paralon ditutup dengan styrofoam dan selotip untuk menghindari lubang yang ditutup dengan beton. Next, when installing the shear wall formwork, attention must be paid to the installation of the tie rod in the middle of the panel so that nothing's left untackled. Saat memasang backcasting shear wall, perhatian harus diberikan pada pemasangan tie rod di tengah panel sehingga tidak ada yang tertinggal. Pay attention to the outer side of the shear wall, showing us that after the shear wall formwork was dismantled, the wall was no longer splintered. Saat memasang backcasting shear wall, perhatikan sisi luar shear wall yang menunjukkan kepada kita bahwa setelah shear wall formwork dibongkar, dinding tersebut tidak lagi belat. Belat atau bidai adalah alat dari bahan yang kaku atau lentur untuk fiksasi bagian tubuh yang mudah bergerak atau bergeser dari tempat normalnya. Next, installation of horizontal formwork and head formwork on the outer side of the wall, which is the source of the problem resulting in the outer wall shear or shear wall sticking between the upper wall on the lower wall. Installation of head formwork on the outer side must be plus 10 cm higher than the plate. Pemasangan backcasting horizontal dan backcasting kepala pada sisi luar dinding yang menjadi sumber masalah yang mengakibatkan menempelnya dinding luar atau dinding geser antara dinding atas dan dinding bawah. Pemasangan backcasting kepala pada sisi luar harus 10 cm lebih tinggi dari piring. Next, when casting slab or beams and wall heads, the concrete that is above the shear wall on edges or outer side must be plus 5 cm higher than the plate level. Saat pengecoran plat yang tadi atau balok kepala dinding, beton yang berada tepat di atas dinding geser pada tepi atau sisi luar harus lebih tinggi 5 cm dari ketinggian plat. After the head wall formwork has been dismantled, proceed to the second step of climbing installation, in parentheses upgrade for the installation of shear wall formwork. The level of the climbing floor is 5 cm lower than the end of the concrete, and before the formwork is installed, make sure the din foam has been installed at the outer
and of the concrete. The goal is to prevent concrete water dripping. Setelah backcasting head wall dibongkar, dilanjutkan ke tahap kedua, pemasangan panjat dalam kurung upgrade untuk pemasangan backcasting shell wall. Ketinggian lantai panjat lebih rendah 5 cm dari ujung beton. Dan sebelum backcasting tadi dipasang, dipastikan busa tipis sudah terpasang di ujung luar beton. Tujuannya untuk mencegah air beton menetes. Next, installation of shell wall formwork on the edge or outer side standing above the climbing floor and the outer side formwork stuck to the concrete side. With this position, of course, there will be no more interlocking walls between the bottom wall and top wall. Pemasangan backcasting shell wall pada tepi atau sisi luar yang berdiri di atas lantai panjat dan backcasting sisi luar menempel pada sisi beton. Dengan posisi ini tentunya tidak akan ada lagi dinding yang saling mengunci antara dinding bawah dan dinding atas. Sekian presentasi climbing formwork dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.